একটু দেখালাম, কারণ পাল্টাগুলো আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকলো। আমি মূল বন্দিশে আসছি। धा तेरे केटे तक, दिन तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे धा तेटे कत गदी घेने, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक, ता तेरे केटे तक, तेन तेरे केटे तक, ता तेरे केटे तक, ता तेरे केटे तक, धा तेरे केटे धा तेटे कत गदी घेने, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक। धा तेरे केटे तक, दिन तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे धा तेटे कत गदी घेने, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक, ता तेरे केटे तक, तिन तेरे केटे तक, ता तेरे केटे तक, ता तेरे केटे तक, धा तेरे केटे धा तेटे कत गदी घेने, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक, दिन तेरे केटे तक, दिन तबला थ्रुम साथे बाया, दिन খোলা আওয়াজ, दिन तेरे केटे तक, केटे तक ता কিন্তু গাবে, धा तेरे केटे तक, दिन तेरे केटे तक, আবার धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक। এবারে কি আসছে? धा तेरे केटे धा तेटे कत गदी घेने, धा तेरे केटे धा, দুটো ধা কিনারাতে, धा तेरे केटे धा तेटे कत गदी घेने। না জানলে আমার তেটে কাতা গাদি ঘেনের উপরে স্পেশাল এপিসোড দেওয়া আছে 2-3টে, কিভাবে তেটে কাতা গাদি ঘেনে বাজানো হয়। তেটে কাতা গাদি ঘেনে, গাদি দি মিন্স টি, এখানে মায়া লাগছে না। তেটে কাতা গাদি ঘেনে, তেটে কাতা গাদি ঘেনে, तेटे कता गदी घेने, धा तेरे केटे धा तेटे कत गदी घेने, আবার धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक, बता दिए, ता तेरे केटे तक, तिन तेरे केटे तक, धा ता तेरे केटे तक, तिन तेरे केटे तक, ता तेरे केटे तक, ता तेरे केटे तक। এবারে আবার সেই পার্টটা হবে, धा तेरे केटे धा तेटे कत गदी घेने, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक, दिन तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे धा तेटे कत गदी घेने, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक, तिन तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे धा तेटे कत गदी घेने, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे धा तेरे केटे दिन तेरे केटे धा 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 तेरे केटे दिन तेरे केटे धा 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 तेरे केटे दिन तेरे केटे धा 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 तेरे केटे दिन तेरे केटे धा 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 तेरे केटे दिन तेरे केटे धा तेरे केटे दिन तेरे केटे धा तेरे केटे दिन तेरे केटे धा तेरे केटे धा तेरे केटे প্লাস ফার্স্ট পার্ট। এভাবে পাল্টাগুলো বানাবেন। धा तेरे केटे दिन तेरे केटे धा तेरे केटे दिन तेरे केटे धा तेरे केटे दिन तेरे केटे धा तेरे केटे धा तेरे केटे ফার্স্ট পার্ট। নেক্সট পাল্লা धा तेरे केटे दिन तेरे केटे दिन तेरे केटे दिन तेरे केटे, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা রুট। তো এইভাবেই পাল্টাগুলো বানান, বানিয়ে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠান উইথ তিহাই
কোনোটাই কিন্তু আমি কিছু বলবো না, শুধু বন্দিশটি আমি দেখিয়ে দিলাম। আরেকবার দেখাই, ধা তেরে কেটে তাক দিন তেরে কেটে তাক, ধা তেরে কেটে তাক, ধা তেরে কেটে তাক, ধা তেরে কেটে ধা, ते टेकत गदी घेने, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक, ता तेरे केटे तक, तिन तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे धा तेटे कत गदी घेने, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक। ता दिए दोबार হবে, ता तेरे केटे तक, तिन तेरे केटे तक, ता तेरे केटे तक, ता तेरे केटे तक হবে। তারপরে আবার ফার্স্ট পার্টটা হবে ধা তেরে কেটে ধা তেরে কেটে 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 ধা তেরে কেটে থেকে ধা তেরে কেটে থাকে। তো আশা করি আমি এই পর্বটি আপনাদের অনেকটা হেল্প করতে পেরেছি। খুব একটি চিত্তাকর্ষক একটা বন্দিশ তৈরি হয়েছে। শুধু আলাদা করে কেটে নিয়ে আপনি বাজাতে পারেন। প্রথম দুরান দুটো বন্দিশ কিন্তু এক জায়গায় জোড়া আছে, এখানে সোজা কথা। তো এটা একটা বিখ্যাত বন্দিশ। আরেকটি হচ্ছে দুটো বন্দিশ জোড়া আছে এক জায়গায়। তো উনি এটাকে মাথায় এনেছেন। খুবই একটি ভালো লেগেছে আমার এটা, তাই আমি আপনাদের সামনে নিয়ে এলাম। পণ্ডিত কিশোর ব্যানার্জির একটি কম্পোজিশন। সবাই ভালোভাবে শিখবেন, জানবেন, আর আমার কাছে ফিডব্যাক নিশ্চয়ই আমি পাবো কেমন লাগলো আপনাদের। এখনো যদি আমাদের পরিবারের সদস্য না হয়ে থাকেন, চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং সেই সাথে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন, তাহলে প্রতিদিনের টিউটোরিয়াল ইউটিউব থেকেই আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আজ এই পর্যন্ত, আগামীকাল আবার দেখা হচ্ছে সন্ধ্যে 6টা থেকে 7টা। বাই।